And broadcast. Okay. Let's see. Okay, I can't see the questions in the chat. Hmm. All right, everybody, we're live. Please let me know if you're watching, if you can hear us. Let's see. I'm gonna go check on Facebook. Okay, I'll put the volume down here. Let me know if you guys can hear me. Type in the comments if you guys can hear me. Put this down. Let me share it in the group. Here we go. Let me know if you guys can hear me. Okay, Maria said that she can hear us. I don't know where Brenda's at. She was supposed to be here, but I guess not. Okay, let's wait for some other folks to come in here. Let's see. Can you hear from YouTube? Hi, you're watching it from YouTube. Are you in a Facebook group, Cynthia? Let me share it again. There we go. Okay, so Ruth, you can introduce yourself to the group. You could do it in Spanish. You could do it in English. You could do it in both languages. However, it's more appropriate for you. Okay, thank you. Hi, my name is Ruth. I am from Ecuador. I've been here in the U.S. for about 18 years. I came when I was 10, turning 11. Thanks to AP, I was able to travel not once but twice to Ecuador after 18 years. And who did you go see when you went to Ecuador? So when I first applied to go to Ecuador, it was at the beginning of the year that I was thinking about it. So I applied on April to see my grandmother, she wasn't really sick, but she had a minor illness here and there. She was fine. So I applied to see her. But unfortunately, while I was waiting for the approval, she passed away on June. On June. So at the time I received the approval, which was too late in August, I just went to see her. Um, Fue a visitar su tumba y ya es lo único que pude hacer porque ya como ella falleció. Pero aparte de eso, I went to meet a lot of family that I haven't seen for years, a lot of cousins, aunts, and friends, and a lot of people that I didn't even know they existed. But it was really, really nice. Okay, that's nice. And so tu abuela no estaba enferma, but she passed? Yeah, no, she had 87 years old. Ella está viejita, yes, but she was healthy. She was fine. She will like drink, dance, jump. She will do like anything, right? Ella no tenía nada grave. She had minor headaches, but nothing major. Like she was healthy. But from one day to another, she had a stroke and she just passed away within 3 to 4 days. Wow. And at that point, tú no hiciste como un info pass ni nada de eso, ¿verdad? I tried. So she had the stroke on a Saturday. So as I called on Monday with my cousin, but she lives in New York. They gave her the appointment like within a week. I live in New Jersey, so they gave me the appointment like for 3 or 2 weeks. Entonces I kept calling and calling, and they said that the soonest they had was for a week and a half, I think. Pero ella ya, cuando le dio el stroke el sábado, ella ya falleció un día miércoles, jueves, entonces no me dio tiempo. Entonces yo pensé bien y mejor decidí esperar la aprobación porque ya no podían asistir a su funeral porque ya la enterraron un viernes y el InfoPass no era like hasta 2 semanas después. Yeah, and for those of you that are watching, to get an info pass in New Jersey is actually really hard. It's like almost as hard as Texas, to be honest. They're just I just don't understand why they're like that, but they're just so hard. So hey Gloria.
they're just so hard to get an info pass. Like, you would think que tú lo llamas, or, you know, like, se me murió alguien, like. Like, an emergency. And they're like, yeah. I'm like, yeah, but my grandmother is dying. But Yeah. no importa, ni entienden ni nada. Yeah, it's very disturbing and it's crazy. That's why most of the time we're just saying, like, hey, you know, just mail it out. You know, I mean, I know that if obviously if an emergency, we have to fight for them to, like, actually pay attention to us, but that's just a lot of work. And for how long did you apply for multiple entries, or? Yeah, so when I applied for 365 days and multiple entries. You hear me? Yeah. Yeah, so I applied for 365. Oh, I can't hear you now. Whoever's calling Ruth, stop calling her because you live and we can't hear you. We can't hear you. You can log out and come back in if you want. Yeah. Because I can't hear you still. Can you guys hear her? Because I can't. Okay. She'll be back. But yeah, we're talking to Ruth right now. She went to Ecuador. So if you're from Ecuador, if you have any questions for her, if you have any questions for her, make sure you ask the questions. This is why we do these lives now, so that we can there she go. Okay. All right. There we go. 5 days and multiple entries. I got multiple entries for 4 months. Okay. Yo creo que lo que me ayudó fue la carta del doctor, porque en la carta del doctor él puso que iba a necesitar mi presencia para ayudar a mi abuela varias veces. Entonces, ¿cómo conseguí la carta del doctor? De hecho, mi tía llevó a mi abuela al doctor y le explicó que yo quería ir. Entonces, el doctor habló conmigo por teléfono. Yo le expliqué directamente qué necesitaba. Entonces yo le dije que yo quería ir varias veces, que no había visto a mi abuela hace 18 años y él entendió, fue muy comprensivo. He said that he knew exactly what I needed y me escribió la carta. He charged me $25, which was a great price for me. Yeah. Entonces, él me escribió eso en la carta, que yo iba a necesitar ir varias veces. Entonces, en el affidavit, yo pienso que me hubieran podido dar más meses, pero no tenía mucha experiencia ni sabía muy bien cómo hacerlo. Ahora que veo la historia de Hugo y de Ana Brenda y todo eso, entonces yo We outside, baby. Yo cuando después que lo mandé dije, ¿por qué no los conocí antes? Porque tal vez me hubiera venido más ideas y hubiera podido poner países, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero por lo menos gracias a Dios sí me dieron 4 meses y pude viajar 2 veces en septiembre y en noviembre. De hecho, 17 de diciembre se me expira el permiso, pero quise ir antes por más seguridad porque uno nunca sabe. Claro. Yeah, that's a good point. Si salen, vengan para atrás, maybe algunos días antes, no vengan para atrás el mismo día. Yo sé que a veces uno se quiere quedar because it's like a great experience, pero hay que venir un poco más temprano, uno nunca sabe lo que pasa. El avión, se le pierde en el avión, no hay gas, se rompe el carro en el camino. The flights usually always, you know, changing, they cancel flights, so we just always want to come back and be sure that we give ourselves time for anything that happens. Y cuando llegaste allá, you know, like, ¿cómo fue, you know, like the first time, obviously, when you landed in Ecuador? Bueno, de hecho, cuando fui, yo ya me estaba arrepintiendo de irme porque yo estaba en el John F. Kennedy y yo ya iba a llorar, me iba a dar un pánico horrible. Yo dije, Dios mío, me estoy autodeportando yo misma, no sé qué estoy haciendo. O sea, me dieron las ideas peores del mundo. Yo dije, la última vez que estoy aquí, súper estresada. Yo diría que no disfruté mucho el viaje la primera vez porque estaba muy estresada. ¿Qué pasa si me secuestran, me roban, me hacen esto, me hacen el otro, no vengo? O sea, me pasó un montón de cosas por la cabeza.
pero cuando ya llegué y ese avión llegó a Ecuador, lloré y no me podía creer. De hecho, no me creo todavía. Entonces, yo pienso que fue un reto así como que... Entonces llegué, se me perdió una maleta, entonces estuve en el aeropuerto como por 2 horas. Yo me llevé 3 maletas o 4, creo. No tuve ningún problema. Muy emocionada. Me encontraron mi tía, de hecho que ella me cuidaba cuando yo tenía 8 o 7 años. Me encontré con ellos, estuve en la ciudad de Guayaquil por unos 4 días. Luego viajé en avión, que no hay ningún problema que uno viaje en avión de una ciudad a otra mientras te mantengas en el país que tú aplicaste, en este caso Ecuador. Yo cogí un avión para otro país, para otra ciudad, a visitar a mi tía, el lugar donde falleció mi abuela. Igual no había visto a mi tía como hace 18 años. Fue un poco como, no chistoso, pero una coincidencia, porque la misma tía que me encontró hace 18 años fue la misma tía que me fue a dejar para que yo emigrara al país. Wow, that's crazy. Fue como que un momento raro. En la misma ciudad ya me dejó hace 18 años, en un día muy lluvioso, para que yo emigrara acá. Y esa misma tía fue en la misma ciudad y fue y me recogió después de 18 años. Fue algo bonito. Yeah, I love that. Sí, estuve ahí como like 15 days the first time. Ya cuando ya se me quitó el miedo, comí, disfruté, o sea, ya como estaba un poco más tranquila porque ya estaba ahí. Yo dije, ya que pase lo que tenga que pasar. Yeah. Uno ya que pase lo que tenga que pasar y ya disfruta porque ya está ahí uno qué va a hacer. Claro. Enfermé, les recomiendo que lleven, si ustedes toman pastillas, son alérgicos, se enferman, así tipo de todo, como yo, llévense todas las pastillas que necesiten, todo lo necesario. Obviamente en tu país hay todo eso, pero uno viene de aquí, uno no sabe esas pastillas para qué son o qué puede usar. El documento de IP, mientras yo viajé antes de llegar a un lugar seguro, siempre lo mantuve conmigo. No lo recomiendo una maleta separada porque si son distraídos como yo, se les va a perder o se les van a llevar la maleta. Y sí, me la disfruté. Ya cuando regresé de Ecuador acá, era otro ataque de pánico porque es una o sea, súper paniqueada, con miedo, pero de todos modos me traje medio Ecuador, me traje un montón de frutas, dulces, un montón de cosas. Cuando hice check-in Guayaquil, Ecuador, te preguntan que la green card o la residencia, y yo como que no tengo green card ni de residencia, pero o sea, se explica que no tienes green card ni residencia, pero tienes un documento especial para viajar y lo muestras. Yo viajé con JetBlue de regreso. JetBlue tienen mucho conocimiento de eso, entonces no hubo ningún problema. Nice. JetBlue, ellos saben lo que están haciendo. Entonces paso por inmigración, igual ellos te piden lo mismo, tienes que volver a explicar lo mismo, vas a tener que explicar eso varias veces. Yeah. Parece que el muchacho no sabía, pregunta a su compañero, si ellos no saben, no se preocupen, alguien ahí va a saber con lo que uno está viajando. Y ya nice. normal, el vuelo de regreso ya me está dando, o sea, sudores por todos lados, porque yo muy miedosa. El avión llegó ya John F. Kennedy, súper bonito, llega y todo el mundo aplaude que llegamos sanos y salvos, pero yo súper nerviosa aún. Y no tengas miedo, yo tenía miedo igual y ahora quiero volver a viajar. Lo malo es que no tengo ya permiso. No hay que tener miedo. O sea, entonces yo llegué en la línea normal, yo soy una persona que se pone a sudar como si le traen un balde de agua fría. Me pidieron que ponga las huellas, esa cosa donde pone las huellas quedó mojada del miedo que yo tenía. The only question they asked, o sea, fatal. They asked were how many days I was out and what was the reason I traveled. Yo les dije que era para visitar la tumba de mi abuela, de lo cual fue verdad.
y 14 días y te preguntas si traes comida, frutas, etcétera, a lo que uno responde sí o no. Me dijeron que they were going to take me for second inspection, de lo cual uno ya sabe que o sea, uno estando en el grupo uno sabe lo que va a pasar, entonces uno ya no tiene tanto miedo. Te llevan allá al cuartito, que no es un cuartito, que yo pensaba que era un cuarto así como el que yo estoy con un agente ahí. No, no es nada de eso. El cuartito es como el DMV, como un doctor's office normal. Ahora no te van a poner una pistola en la cabeza ni nada de eso. Algo normal. Llegué, me senté, no fue ni 5 o 10 minutos, le call my name y me fui. Yo salí ahí y me empezaron a salir a la y me dije, Dios mío, ¿qué acabé de hacer? No puedo creerlo. Thank God, right? y ya, pero no, ya pasó y, o sea, me gustó, pero a la misma vez no lo disfruté tanto por el miedo que uno tiene, como que se queda ahí bloqueado. Pero súper bonito. Entonces yo decidí viajar una vez más, aprovechando las entradas múltiples y todo el sacrificio que me tocó, que tuve que hacer para aplicar. Ya la segunda vez fue como pez en el agua, o sea, súper relajada. No me dio miedo. Yo me gustaría, de hecho voy a volver a aplicar otra vez el próximo año. Imagínate, yo fui cuando todo, dice Pedro, aquí, ¿qué dice Pedro? Aquí, déjame ver. Si te entiendes, ya empecé a temblar. Yo también voy a sudar y esa cosa la voy a que todo mojada, ay Dios mío. Así que yo pensé que me van a sentar en un lie detector y todo. No, it's not that deep. No, señores, no así, no tampoco. Oh my God. Imagínate, Al doctor te sientan. Yo fui en el 2021, fui por 3 días nada más. Eso fue cuando Biden opened it again. So me and my husband went together, and I did not enjoy it. Like I enjoyed it, but I was just like, oh my God, like I'm gonna have to be ready to fight somebody at the airport. They don't let me back in. But I think that my cousin had done it a while back, so I think that was the only reason why I kind of like, and I kind of was already in another group, and I saw people, but no tenía tanta información. Like now we have a lot of information. Now we know that we can go see, visit a grave and everything. Now we know what like offices are good and not. But I mean, like I'm just happy that we all have this group that we can kind of like, ver lo que está pasando. I don't think I have seen a lot of people from Ecuador either. Travel, let me see. Entonces mejor pedir entradas múltiples. Siempre es pedir mejor entradas múltiples porque te la pueden dar como no te la pueden dar. En mi caso, yo no me imaginé que me iban a dar. Y yo vi ese papel y casi me desmayo. Siempre pedirlo o hacer, porque uno nunca sabe. Puede ser que sea tu día de suerte y el oficial diga, ok, vamos a dárselo. Uno no sabe. Yeah. Es como la lotería. Yeah, I mean, I think this is what we try to do here all the time, ¿cómo se dice eso? Darle confianza a la gente, que salga, que todo va a estar bien. Cuando yo conocí a Hugo, like when I met Hugo, I'm like, oh my God, like you really did that, like you have to join my group, because I'm like, I know that like we just run it different than other groups, and I know that the people that are in this group are going to appreciate it. Después todo el mundo que tenía deportations, oh my God, and we teach each other how to do these things, like I said, I didn't have a group when I went in 2021. So now it's just like a piece of cake, like I was, the people in DR didn't know what it was. They had to call somebody. So, tú no estás fuera en una línea and you're like, oh my God, like people are looking at you, people are looking at you. And we're just standing there and I'm like, oh my God. Le di papel así, and I'm like, okay, he was like, okay, you're good to go. And I'm like, okay. So I was out. Forget about it. I was out. Then in the because New York and New York are like the same thing, like we be outside, like, it's those places like maybe Texas and like not even Atlanta, because Atlanta también. They go do their job and they don't really care. Like, here you go. Like 5 minutos. I don't think I was there for more than like 5 minutes either in New York. En New York, o sea, súper recomendado. Sí, yo creo que sí. Lo que me dio mucha confianza es el grupo. Lo que más me inspiró fue
las historias de dos personas ecuatorianas que aplicaron hace mucho tiempo. Entonces yo dije, wow, Ecuador, y ahí fue cuando me emocioné y dije, debería hacerlo, porque no, tal vez yo dije, no, si yo me quedo allá, yo sé que Vanessa va a ser Claro, a buscar. una huelga. Listen, baby, we covered, okay? Entonces, Yeah. como que por el grupo y eso, yo dije, me convencí y dije, no, yo tengo ese apoyo y viendo y preguntando y como que dije, no, lo voy a hacer. Sí tengo miedo, pero igual lo hice. O sea, mi mamá y mi mamá y me apoya en todo, pero ella no está de acuerdo. Yo cuando le conté la idea, ella dijo, no, absolutamente no. Si no lo haces con un abogado, no lo hagas. Yeah. Porque tú te quedas allá, el abogado te defiende. Entonces dije, no, porque si me quedo allá, cualquier abogado me puede defender. Claro. Y entonces dije, no, y ella dijo que no, no, y no. De todos modos, yo toda rebelde fui y apliqué, arriesgándome, porque si uno no arriesga y escucha lo que dice él, ella, tu mamá, tu papá, obviamente uno respeta a su familia y a sus padres, pero como quiera uno tiene que luchar por lo que uno quiere, no escuchar todo a tu entorno. Como quiera apliqué, y cuando me salió la aprobación, igual ella me dijo, no te vayas, no te vayas. Igual me fui. Entonces cuando yo regresé, casi también le dio el desmayo porque, o sea, fue wow, fue increíble. Yo salí del aeropuerto como sin nada. So now, so what does she think now? Like, what does she say? Like, okay, Oh, so the first time ella lloraba cuando me fui y cuando regresé súper preocupada. She couldn't sleep, she would cry every night. Esta vez ni se acordó de mí. Esta vez ya yo fui sola al aeropuerto, regresé sola ya como si nada, todos ya bien relajados, because todo fue tranquilo, entonces ya nadie se preocupaba de nada porque es algo normal, ya yo me sentía como una ciudadana viajando como si nada. I love that. Let me see here. Yo apenas tengo mi cita con el abogado a ver en qué me puede ayudar. Adelina, I would say take some notes from the group and ask your lawyer those questions, and then you come back and tell us what he said. Hopefully, you get a good lawyer. La dice, ya me voy a mí me pasó semanas. Yo me levantaba with nightmares todas las noches. Yo soñaba que me robaban, me secuestraban, etc. Ya cuando llegues a tu casa. I mean, listen. I get it, I feel like duerman, señores, que eso es No se estresen, no hay nada de qué estresarse. Yeah, eso es un feeling tan bueno. Like when I went to the art and I landed, I was like, oh my God, like I cannot believe that I went there. Uno no piensa, like. Ajá, o sea, 1,000,000 de años yo pensaba, o sea, jamás, a mí nunca se me ocurría, o sea, cuando yo fui a renovar mi pasaporte hace 6 años, porque se renueva cada 6 años el pasaporte de Ecuador, yo dije, era como renovar como otra vez, yo dije, este pasaporte, ¿cuándo lo voy a usar? Nunca, o sea, ¿cuándo me van a dar el pasaporte? Nunca, yo no lo voy a usar, y mira, pues, ese pasaporte bien sellado. Yeah. Todo el mundo que no tenga su pasaporte, por favor, hagan su pasaporte, renuévenlo. I know for Mexico it's like 10 years. I know for DR, I think it's also around 8 years, if I believe I'm not mistaken. Yeah, always have your passport on hand because you never know when you will use it. Yeah. I mean, let me see here. Yo lo mandé, ¿qué dice aquí? Yo lo mandé el 30 de agosto, aún estoy esperando mi AP. I think it's coming up. Va a llegar el regalo de Navidad, ya mismo, en Navidad o en enero. Hay mucha gente que están también afuera for the holidays. I really love that. I love that a lot. Like a lot of us are really out there. I think that I always. A mí me encanta ahí como like for New Year's, because en Ecuador lo hacen algo súper bonito, pero ya no se pudo porque se expiró, ya se va a expirar estos días. Pero que, o sea, la mejor Navidad del mundo, que las personas puedan viajar y estén ahí con su familia. Yeah. I messed up and only got 3 years. So your passport, Elizabeth, come on now. She got 3. Yeah, I mean, I just love that we are able to share their experiences and
like I said, I haven't really seen a lot of people in the group that are from Ecuador, but I mean, I hope if you guys are watching, if you guys have any questions, you can always ask Ruth in the group. And we just want to make sure that everybody's traveling correctly. And did they ask you for your vaccination card? Uh, yes. The first time I traveled with a Bianca. That's the first thing they ask for me to travel to Ecuador. Cuando yo regresé con JetBlue. I bought my tickets on Expedia. Entonces, Expedia you choose qué flight regresas, con cuál te vas. Cuando volví, they just make you fill out a form. Cuando regresé. Otra cosa, cuando yo regresé la segunda vez, igual del mismo aeropuerto con JetBlue, ahí me pidieron, le di mi pasaporte con el vaccination card en AP approval. Me pidieron que si tenía ¿cómo me dijeron? Mi parole card. Entonces yo como que, ¿qué es un parole card? Porque nosotros no tenemos eso. Entonces yo mostré mi Daca y me dijo, sí, eso es lo que le están pidiendo. No sé, como que lo pasó en un escáner. Y eso es muy importante, llevar también la tarjeta de Daca, porque la primera vez no me la pidieron, pero la segunda vez sí. Y si no lo hubiera tenido, no sé qué hubieran... Otro paniqueo ahí. Let me see. Exacto, sí. Why are people so concerned with women traveling alone to Mexico? I don't understand that question, Elizabeth. I don't like traveling alone, so I went with my husband, and that was my first time anyway. So I was just like, I'm not traveling alone. Even now, like I don't travel alone. But I didn't have any other option. So like, if you don't have any other options, okay, Marisol said, at least the sand areas are dangerous, and there's been a lot of cases of femicide. I think I would need to go alone the way out, but I don't want to say that you don't have to go back to, like, if you don't have people, your family, or they live in like a dangerous place, busquen un hotel, señores. Cerca del aeropuerto, por la playa, por ahí, bien chévere. Traigan a su familia de para allá para acá. No se pongan en ningún problema. Book a hotel. And bring them over. Yo creo que el problema es que, digamos que yo aplico para México y aplico para Acapulco. No te tienes que ir solo a Acapulco. Puedes viajar a todo el país de México, a Michoacán, a la Ciudad de México, etcétera. No sé qué más países hay en México, perdón, no sé qué ciudades hay más en México, pero puedes viajar a todo México, no al específico lugar donde tu pariente está. Right. So Elizabeth, I would say have your family come out to like a resort if you have it that way, or Airbnbs. It's pretty cheap, I would hope so, and have them come over. That's the safest way. I feel like if you have family in Mexico already, I don't think they will like bother you because they know your family there already. So for the most cases that I've seen, people go to their family or recogen en la frontera, whatever, or if you have to travel within Mexico, I would just if you're gonna travel alone, that's just my take on it. I don't know, who's gonna pick you up and things like that. I always say, like, Yolanda's video, they drove there. It was a little scary for them, but if you have family members that can go pick you up, I would do that. Let's see here. Ya me comí todas las uñas. Pedro, tranquilo, Pedro, goce. Mira, disfrútalo y no va a pasar nada. No sea como yo, que se estresó y no lo disfrutó. No yo pasa le puse nada. la fecha de diciembre para salir. ¿Qué pasa si ellos ven después de la fecha? Lo que van a hacer es que te van a mandar maybe un RFE y tú le escribes para atrás a ellos y le dices, okay, pues me puedo salir en estos días, en enero or something like that. They won't deny you. They will just ask you what days you want to go out. You're welcome, Elizabeth. Y si tu tarjeta de vacuna ya tiene más de un año, ¿eso importa? No, you just have to be vaccinated. So, está vacunada, no importa, en tu prueba de tu vacuna, you're good to go. Let's see here. Mi temor es de que yo viajaré mañana nomás por 2 días y pienso que el oficial va a decir, oye, ¿por qué no más durante 2 días? Voy a ver a mi papá que está enfermo y pienso que el oficial va a decir, ¿a poco 2 días ya? Yo fui por 3 días. Yo me fui el viernes de Newark y regresé para atrás otra vez el domingo, una noche de Newark. No me preguntaron nada, pero si te preguntan, ¿qué tú vas a hacer?
you have to come back. So I have to come back to work. I have to come back to work. I got kids. I have to be back. I went to get my father, like my grandpa, like a nurse. That's what I put on my affidavit. I went to get him a nurse because I don't trust nobody. It was kind of during COVID still. And those are the things that you have to kind of like, in your head practice. Maybe, I want to get him a nurse. I want to get him this. I want to pay for this. Then I have to come back home. There's nothing else that they can do. They can't like actually. I'm not gonna. I'm gonna. USCIS doesn't make enough money to go and hire a FBI agent to go look. The most that I've seen that they do, yeah, like the most that I've seen that they do is maybe once I've heard of a case that they called a doctor. Maybe that letter looked a little different. Maybe they didn't believe it. They called extra. The offices be extra as hell. But maybe you had an emergency. You had to come back. Yo fui por 3 días. Es más que ni 3 días son porque llegué el viernes en la noche y el domingo ya estaba para atrás en mi casa. So, and I'm from the Dominican. Yo creo que en el grupo han habido personas que han viajado una hora, perdón, un día o dos y no han tenido problema. No creo que la gente vaya tan a fondo y pregunten específicamente por qué fuiste por... Yo creo que tal vez se pregunten otras cosas como para qué fuiste o cuántos días, pero no creo que te interroguen o te cuestionen por qué fuiste solo por 2 días. Yeah, we had somebody. Damn, I wish I had that on Clubhouse. We literally like walked with somebody like on the phone. She crossed the border on through Mexico. I think she was close to the border, and she stood in a hotel nearby, and she came right back the next day. She got her legal entry, and she's married to a U.S. citizen. I believe she's still waiting for her green card, but it was something around those lines. No le preguntaron nada. Pero una emergencia, she got kids, she got to come back home. I mean, things happen, I mean, that's just that. Let's see here. Para eso se paga si uno no tiene problema, no pasa nada. Y he viajado 5 veces, nunca me han preguntado nada. There you go, George. Thank you for that. Está como Hugo, George, también. 5 veces. Recibí mi combo card, estoy feliz. Yes. Felicidades. Yeah. Imagínense que los avisado de que el permiso es de un día. Oh my God. And like at the beginning también, we had so many people that just, their lawyers were just telling him like it was just for 1 day. And I get it because I think some of the forms, we're not lawyers. And again, anybody that's watching this, we're not lawyers yet, and we're not paralegals. We're just speaking of our experiences. Remember that I don't know why it says 1 day. But it's not 1 day. If it says multiple, it's multiple. And if they give you between this time and this time, you can go out that length of time. And that's that. It's never 1 day. I mean, I see people that literally pay somebody and they go out for like hours, 15 days. I mean, like if everybody's gonna apply, try to apply for the whole year. No pierden nada con eso. Si no le dan 4 meses, le dan 5 meses. Or like I think Elizabeth got actually 6 months multiple entries. So it's something. You got 4 months multiple entry, algo, but only 15 días. If you have the means to be outside for a little longer time, enjoy it. Yo creo que lo que pasa es que algunos tienen miedo que si ponen 365 days le van a negar o le van a decir algo. No les van a decir nada. Si no les dan los 365 days, por lo menos les van a dar 1 mes, 2 o 3 meses. No es que no van a decir nada porque pongan esos días. Y la gente que de Mexico is not lucky because they have some of the people that live right there by the border. They could just walk in and out, like literally, like anybody that applies for AP, that would be like awesome. Let's see here. ¿Qué dice Nick? Hi Nick. Yo lo que quiero ahora ya es una bandera en sancocho. Dime. Listen, we going to DR soon, man. I'm planning. We out. Let's see. Birth certificates. I have them. And then Carolina said, I'm driving and I'm just scared that they won't want to give me my AP papers back. I have multiple entries, but no. Okay, so at that point, I think you can just always call CVP. And well, Carolina, you're in the group, so you can explain to them like, no, this is a multiple entry paper. I need my paper back. I gotta keep coming back in and out. If they do keep it, you get the badge number, whatever else you need to get from them, any information, you call back and say, hey, whatever. Because I remember one of las muchachas se lo devolvieron para atrás por correo. Yeah, those are varios. Yeah, so I think, again, file a complaint and they'll get it back to you too. Okay, there you go, Mari. So, yeah. I think that, well, once we educate them and stuff, they probably go back there like, oh, like this happened or whatever. And that's when we're like, okay, well, you know what? Let me just return it to them. But this is where you educate yourself and you let them know like, hey, unfortunately, we know more than them and they're not even lawyers. So we know more than them. That's just that. Sorry, USCIS agents, you guys don't know nothing.
and we know, and we just it's our lives. So we, of course, we know. They don't care. They just be like, oh, this whatever. The most time that people don't, even when they don't want to let them in, they go to another border, and the other border let them in. So not everybody's in the same level of education as we think they should be. So enjoy your trip. If you're driving, be safe and enjoy it. Let's see here. Okay, so let's say I get my advance parole approved, and I go, what comes next? What do you mean, what comes next? We outside? Or what? To book a flight. Yeah, book your flight. Let's go, Angie. What's up? I mean. I mean, once you get approved, you just have to wait for the letter. That's all you have to do. Get the Yeah, letter. wait for the letter. Yeah, we can't leave without that letter because we don't know when we allow. I actually know somebody that applied and they gave her to leave in February. Pero ya está aprobado, pero no se puede hasta febrero. So, be careful not to leave before you get that document in your thing. Hi, Tony. How are you? I pray that I get a good agent. Yeah, I mean, what border are you driving through, Carolina? At what point of entry? Okay, yeah, that's what I was gonna ask my son. But I think that I think this year we probably traveled like a lot, most of us. So I think that some people are very educated now. Yo creo que muchos de los aeropuertos o las entradas ya están familiarizados con AP, o ya muchos tienen el conocimiento. Yeah. Like after I have my legal entry, what process starts? Are you talking about AOS, Angie? Okay, so we don't know what you're talking about now. What are you talking about? So do you have is your AP approved? Is it not approved? Like, are you trying to get your green card? Like, do you have illegal? Like, what are we talking about here? Yes, AOS. Okay. What did Nick say? I want to go to Spain. Don't have no one there, but how do I do it? Make your magic. We can work on something. Like I gotta take a trip to Europe and Spain. We're going to find us something to go and apply for. So I got you. I want to go there too. No reason. Yeah. Okay, so you're doing AOS. So what's gonna happen is you're gonna go to your country. You're gonna come back, right? Once your AP is approved, then after that you're gonna join the AOS group. You're gonna check the file, see all the forms that you need, get your I-94, and apply for AOS. That's it. And wait maybe 7 months like I did, or maybe not even get an interview, like some of the folks are now not getting an interview. Perecito, Texas. So maybe did you search in the group, see who traveled through there? Maybe they are conocidos. But like I said, edúcalos, enséñale bien, explícale bien. Si tienen un problema, dame tu batch number o que sea, and then you just make a complaint if anything. But I hope that everything goes well for you. She said, let me join the live. Angie, are you ready to? We got to leave. Dime. But I can. You can send a message to support, and then I could get you on live. Maybe for next week, and we'll go hopefully. Do you have to be married to? Okay, so I think you need a one-on-one with us. That's what you need. Do you have? Do you have to be married with a U.S. citizen? Yes, you do. You are married or have a child over 21. So if any of your kids are U.S. citizen and they're 21, they can also petition for you. Actually, Natalie's going live. I think Sunday. I'm gonna post that too, and you can ask her all those questions about AOS. Thank you. Anything else you want to tell them, Ruth? Like, que tranquilicen, que no se pongan locos, que estén tranquilos. Sí, no, perdón. No se alteren, no se paniquen. O sea, el proceso es súper fácil y sencillo. O sea, cuando uno lo hace, uno lo quiere seguir haciendo otra vez. Entonces, no, que no tengas miedo. Otra cosa, yo hice el Parole porque sí, para visitar a mi abuela. Realmente no tengo ni esposo ni tengo hijos. O sea, no se desanimen que porque no tienen hijos para hacer AOS o un esposo ciudadano, simplemente háganlo por volver a su país, por ver a su familia, porque no sabemos si lo vamos a volver a ver o no. En mi caso ya no pude ver a mi abuelita. El próximo año pueden cerrar y ya pueden no recibir más AP. Entonces háganlo, no tengan miedo, disfrútenlo, no va a pasar nada. Ya después les va a gustar tanto que van a querer seguir haciéndolo. I saw somebody earlier que dijo como que no tenía una razón para volver para atrás. And I was just like, oh my God, like, how do you not want to go back? You know, like, how do you not want to go see? I mean, not even that, like, how you don't want to travel, period, you know, because it's like, we see how Hugo
Okay, Marisol said, there you go, Angie. So Angie and Nat and Marisol are gonna go live on Sunday. So you can ask all the AOS questions there. Her baby's only one. So yeah, so you're gonna have to find a Prince Charming or something and then seguir pa'lante, sí. Yeah. Let's see. Right. Just even to travel, I feel like you have to just kind of like, I think as a DACA recipient, period, you need a legal entry. So let's start by there. You don't have to go back to your country and you don't have to go back to your hood. You know, you can always just book a hotel, like I said, have your family come over, whatever the case might be. If you're going to do dental, un dentista en la ciudad, para que no tengan miedo. Sí. And just that, you know, like Hugo has family in like, you know, all these places. He goes see all his family in all those places, Todo you know. el mundo. Find, yeah, I mean, at this point, que dices, También, también cuando dejé a Ecuador, yo ya iba con la idea de volver a aplicar, entonces de pasada vi a una dentista para que me revisara, me hiciera exámenes, para ser su paciente y le dije que mi trabajo es muy complicado, para que me dé un permiso. Entonces yo dije que iba a necesitar que ella me escribiera una carta explicando que iba yo a necesitar varias veces y que necesitaba explicándome el tratamiento y todo eso, pero obviamente no es para mi trabajo, obviamente es para volver a aplicar. Y entonces me dijo que sí, que saben que ella me iba a proporcionar la carta cuando yo estuviera lista. Entonces eso es lo que pienso hacer ya en enero, febrero, más o menos. nice. And there you go. Multiple entries, easy peasy. You don't have to ask nobody. You don't have to bother nobody. Exacto. Entonces ustedes van a Yeah. y quieren volver a aplicar, visiten al doctor. No tiene que ser un dentista, cualquier otro tipo de tratamiento que se vayan a hacer, vaya, visítenlo, cojan información, sean su paciente para que tengan más facilidad. Así mismo, señor. Entonces, Ruth, muchas gracias. Appreciate you. You know, we hopefully we can do this more often. We're gonna try to start doing Clubhouse, and Clubhouse is easy for people to ask questions and talk. But appreciate you being here tonight. Hopefully we can do this again. And yeah, you guys can watch this video. I'll share it again. And thank you so much again, Ruth, for being here with us. Thank you for having me here.